waati na an bɛ aw fo kosɛbɛ dantɛ foli min na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bilen tuguni musow ka gɛrɛ o jɛmukan kɛnɛ kan sisan kɔni sunkalo bɛ ka sɛnsɛn ni an ye sunkalo dɔgɔkun laban in yɛrɛ la ni ala ma basi kɛ ani malimatu ni ustaz bɛna baro kɛ an ka bi baro o bɛna boli min kan o ye sunkalo kuncɛ baara tɔ labanw olu bɛ kɛ seli don yala an kan ka jumɛn de kɛ an ye sun don silamɛya diinɛ ye jumɛn fɔ an y'a k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni ye sunkalo bɛɛ kɛ ka u ku u yɛrɛ la diinɛ y'a fɔ cogoya min na bɛɛ taara n'u siraw ye nka seli su dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna après an bɛ tila k'a mɛn tuguni ko sunkalo bilasiralenw ni ala ma basi kɛ ani malimatu ani ustaz an bɛna jɛ ka baro kɛ aw ni wula Amba nula. Basi tɛ na. Tɔɔrɔ se. Amba nandi. An ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura. Marhaba. I ni sɛgɛn. Ala kana an ka sɛgɛnw kɛ fu ye. Ala k'an ka suw minɛ. K'an ka seliw minɛ. Sunkalo a bantɔ ye ni min ye nin yarabi ala k'an ɲuman segin a mɔ hɛrɛ la. Bara ala k'an ka batu kɛlaw minɛ. Ala ka duwawu minɛ. Amina. Aw bisimila. Saha. Ni ala ma basi kɛ kɔni nin bɛna k'an ka kalo gɛrɛn kuncɛtɔ ye. Inshallah. Malimatu i ni wula. Nse. Kɔri basi tɛ yen nɔ. Kuyatɛ. Nse. Somɔgɔw bɛɛ. Basi tɛ yen nɔ. Nse. Ayiwa sun dora saliw kɛra. An ye a fɔra ko ka min to ala y'an dɛmɛ an sera ka caman to yala a ko tɔ bɛna kuncɛ ni seli ye yala seli a bɛ latama cogo jumɛn na an kan ka taa ni taasira jumɛnw ye yaasa an ka baraji tɔ bɛ dafa an sigi kun ye o ye bi. Alhamdulillah an bɛ ala tanu ka ala waleɲuman dɔn n'an di an ni dɔw ye sunkalo kɛ san tɛmɛnen na ɲina ala ma sɔn olu ka kan cɛ la an bɛ tasi bila kɛ ka taa o ma an furu ɲɔgɔnw an balimaw an sinjiw an sigiɲɔgɔnw an baarakɛɲɔgɔn minnu n'olu fatura gɛrɛ in lajɛbaga minnu n'olu taara k'an to an bɛ ala deli ala ka hinɛw la ala ka yafa kun ma ala k'u kaburu nɔrɔ n'an di ka sunkalo kuncɛ ni seli ye gansan tɛ sariya kɔnɔ a don dira an ma a bɛ wele ko idul fitr idul fitr ko mini don tile 29 kɔfɛ ou bien tile 30 kɔfɛ don do a haramuyalen don min ni silamɛ n'i b'i ka silamɛya dɔn k'i ka sun a sun tɛ bɛn a don a man kan hali n'i ka nafila sun bɛ bɛn a ma i b'a cɛ a tɛ bɛn hali n'a bɛnna ntɛnɛn de ma ko ntɛnɛn o ntɛnɛn i bɛ deli ka sun seli don a man kan mɔgɔ ka sun o kɔrɔ de ye ko nisɔndiya don do yafaraha don do bonya don do karama don do yafa ɲɔgɔnmɔ don do donc n'a fɔra sunkalo bɛ ka kuncɛ o la a ka kan dutigi bɛɛ i k'i ka denbayaw fara ɲɔgɔn kan hali ni m'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen i ka ɲɛda walawala u kɔrɔ ka nisɔndiya yira u y'i ka du kunna wolo parce que du dɔ bɛ yen sunkalo kɔnɔ olu ma se sunkalo kɔrɔ u wayibara u ma se ka sun kɛ u ma se ka suguri don u ma se ka nafilaw kɛ mais e ka du sera k'a kɛ a ka kan dutigi bɛɛ ka e ni ce fɔ i musow ye ten a jɔn a la ne ka baaraw ɲɛna baaraw ɲɛna denmusow balimaw sinji sira fɛn fɛn tun bɛ baara kɛ du kɔnɔ ko o wale ɲuman dɔn kɛ ni nisɔndiya ye o ka kan a ka kan se bɛ dutigi o dutigi ye a don i ka fɛɛrɛ k'i ka denbaya ye fɛɛrɛ kɛ kɔrɔ ye n'i se bɛ fini minnu na dagabana fini minnu na n'o de ka d'u ye k'u k'a don u ɲɔgɔnnaw cɛ la o ɲini ka d'u ma n'i se ye aw tɔgɔ ye de a ka fini tɔgɔ bazin min bɛ bɛn a bɛɛ ɲɛ bɛn bazin n'i se y'o ye voilà n'i se ye gesner de ye i se ye bazin min ye ou bien i se ye fini min ye mun ka d'u i ka den n'i se ye fansi de ye i se ye mun ye k'o d'u ma o san u ye k'u nisɔndiya ni a ye i se ye nafolo min ye ka d'u ma ka samaraw san u ye fini ɲuman parce que parili don do yafaraha don do nisɔndiya don do mɔgɔw bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye a don na n'i y'a ye seli yɛrɛ bɛ kɛ problème ye musow bolo ka caya an ka du mɔgɔw de bɛ na buranw bɛ na sinji siraw bɛ yan sigiɲɔgɔnw bɛ na u bɛ na du lahalaya ta mɔgɔ dɔ bɛ yen ale tɛ don i ka so ni seli tɛ bon a ka di ye u bɛ don ma o kana sɔrɔ fini kura de b'i la a k'a sɔrɔ samara kura de b'i la ye ɲɛna ka ɲi a bɛ taa n'o image de ye donc o de la kɛlɛw bɛ kɛ
kuma dɔw la ko fo selimafiniw ka san an bɛ min ɲini dutigi k'a kɛ a seko damayira la wa an musow ka ko nɔgɔya mɔ i bɛ se ka min kɛ den ye selimafini na n'i bɛ se ka cɛ dɛmɛ a la a dɛmɛ parce que n'a fɔra ko ka du musakaw bɔ ka sunkalo musakaw bɔ ka selimafini san duba den bɛɛ ye ka tila tuguni ka kuranw ni jiw sara kuma dɔ la a ka gɛlɛn a ka kan forokoni bɛ to a dogi sara la i n'a fɔ malimatu y'a fɔ cogo min a ka kan du muso ɲuman ninnu nin de y'aw ka nafolo dogolenni minnu bɛ so kɔnɔ nin de y'a bɔdenw ye tola sanuni ninnu nin de y'a bɔdenw ye ka kɛ ka kɔkɛ dɛmɛ ka dɛmɛ kɛ yaasa malo kana na cɛ sɔrɔ an bɛ cɛw dɔn ni sunkalo bɛ ka ban hami bɛ na ale tɛ ka hami sun na dɛ a tɛ ka hami suguriko la dɛ a bɛ hami seli don musaka bɛ sɔrɔ cogo ala ni seli don musaka ka bɔ an ka jamana kɔnɔ vraiment diinɛ ye fɛn min fɔ a dɔw tɛ nin ye a dama tɛmɛna a dɔw dama tɛmɛna kosɛbɛ fu fini kura ka ye bɛɛ la fini dɔ bɛ sɔrɔ so kɔnɔ yɛrɛ i b'a sɔrɔ o kurulen cɛnin ka ɲi a cɛ ka ɲi i b'a fɔ ko kura don mais taa o bɔ i k'o don i k'i cɛ sutura o don. Ayi n'i ye nin fajidala wuli in kɛ ka nin sunakari in dilan cogo o cogo bazin complet ni kelen n'a ni tɛgɛ fɛrɛ ma bɛn surtout ɲinan jamana bɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn embargo bɛ jamana kan nandi bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛyaw bɛ yen bɛɛ b'a dɔn ko ɲinan sunkalo ni sunkalo tɔw tɛ kelen mɔgɔ minnu tun bɛ sukaro bɔrɛ d'i ma ɲinan olu bɛna sukaro kilo 10 de d'i ma donc a ka kan an ka du ala fanjal a ka kan an ka du ninnu an k'u mara ni nin hakilina ninnu ye ne bɛ o wele de da kan de da kuma gɛrɛn sigitɔ la k'a ɲini gɛrɛnden bɛɛ fɛ u ka yafa an ma kalo kelen kɔnɔ an ye baro kɛ a bɛ na timɛ bi kumaw bɛ kuma la olu ni sababa bɛ na kuma dɔw bɛ i b'a sɔrɔ olu ni sababa ma bɛn o yafa ka deli gɛrɛnnadenw fɛ ka dugawu kɛ i yɛrɛ ye i n'i ka gɛrɛnnaden bɛɛ lajɛlen mais waati min don waati don yafaraha waati don nisɔndiya waati an kana tiɲɛ ni tɔɔrɔ ni kasiw ye muso bɛ muso la a bɛ seli su bɛɛ ba kasi la cɛ da la bukulu couleur min kun ka d'ale ye k'o ma sɔrɔ cɛ fɛ selimafini sanna samara sanna mais fɛnnin fitinin kelen y'a jɛ a bɛ diɲɛ ta k'a da cɛ kun i b'a dɔw ɲɛ bilennen ye seli sɔgɔma an ma sunɔgɔ de koyi walahi n'i y'a ɲɛ bilennen a ma sunɔgɔ a bɛ k'an ɲɛna ko seli gintan de don c'est vrai ayi seli gintan tɛ dɛ an ma sunɔgɔ aw bolo su fɛ donc o ye gɛlɛyaba ye gɛlɛya min kuma dɔ la muso kan ka dɔn hakili la hali denw ka selimafini muso dɔw ka kegun ne yɛrɛ ye musow ye kabini sunkalo kɔnɔ yanni finiw bɛ da bɛ gɛlɛya a bɛ to k'a dɔn dɔɔnin san k'a mara so kɔnɔ seli su seli sɔgɔma dɔrɔn a bɛ bɔ n'a ye a bɛ cɛ nisɔndiya a bɛ cɛ dɛmɛ baara la kosɛbɛ mais n'i ko i ka taa san seli su maliyɛnw an ka problème dɔ ye an bɛɛ bɛ girin seli su wa n'i girinna o su kɔni ka taa k'i bɛ taa sanni kɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛnw da ka gɛlɛn i ka ɲininkali laban na n b'o fɔ joona yanni malimatu ka da don an ka kuma la minnu ni olu bɛ ala bato sunkalo kɔnɔ ka taa sunkalo kun cɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɔ ko kalo yera dɔrɔn a b'a ka moto ta a b'a ka mobili ta ka bɔ ale sinsan de tun bɛ ale tun bɛ kaso de la ni ala kuta cɛ sunkalo tun ye kaso ye sunkalo dayɛlɛla dɔrɔn a yera dɔrɔn yɔrɔ jugu in a bɛ telefɔni ci ka réservation kɛ a bɛ telefɔni ci a n'a ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala kuta ko kan mais o tigilamɔgɔ kan ka dɔn ko yɛlɛ bɔnna tɛ mɔgɔ ni ala cɛ e y'i yɛrɛ minɛ kalo kelen kɔnɔ ala mun ka lajaba la dɛ o ala ye ɲɛ b'i la sunkalo bannen kɔfɛ fo ka dɔn de wa n'i ma farati i b'i ka baara bɛɛ bunaki parce que kuranɛ aya dɔ bɛ yen al-imam Qurtubi tafsirkɛla dɔ a bɛ kuranɛ in tafsir a bɛ suratul kahf la ko fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ko mɔgɔ bɛ lahara dɔ don ala tɛ olu ka balance yɛrɛ tɛ sigi u ye i b'a dɔn mun na u ka seli u ka sun u ka hiji ala mago t'a si la mɔgɔ minnu bɛ yɛlɛ bɔnna kɛ ala la ni e baara kɛ k'a kun cɛ hakili la sunkalo ye n'a sɔrɔ a bɛ nɔ bila dusukun na a kan ka nɔ bila i dusu ka kalo damadɔ kɛ n'o seli n'o nafila kanu n'o fɛn mais sunkalo bɛ ban e bɛ kɔrɔtɔ f'e ka t'i yɛrɛ ci sitanɛ tɛgɛ o ye fɛnw de ye limaniyantanya don sitanɛ ka baara don an k'an cɛsiri an k'an jija an kana sɔn a ka kɛ an na ne y'i fili o la i bɔra sunkalo la maa b'a dɔn n'i bɛ fatu o kɛnɛ yɛrɛ kan maa b'a dɔn n'i bɛ ni di ala ma o kɛnɛ yɛrɛ kan donc o ye maloyaba de ye fɛn don fɛn cɛjugu don an kana sɔn a ma cogoya si la n b'o ladilikan di an dɔgɔninw n'an denw ma parce que olu dɔw bɛ yen nɔ sunkalo b'u koron u yɛrɛ bolo tant que sunkalo ma ban an tɛ lafiya parce que a dɔw koronnen don ala kuta ka di dɔw yɛrɛ hali sunkalo la mais hali i b'a sɔrɔ ala kuta yɔrɔ la o ala kuta yɔrɔ dɔw bɛ sun e bɛ maa min kɔ e bɛ gintan mun kɔ kɛnɛ kan i tɛn'o gintan sɔrɔ donc f'a ka fɔ kalo yera ni kalo yera gintan in bɛ segin u bɛ boli ka na k'u bɛna gintan nɔfɛ o ye fɛn cɛjuguba ye ala k'an kisi ala k'an tanga ya rabbal alamin. Malimatu i bisimila.
ayiwa sunkalo tata dɔ k'i kɔ don an na dɛ an dun y'a ye k'a fɔ o fana ye waati min fana ka gɛlɛn kosɛbɛ yala bisimilakan jumɛn bɛ e bolo fɔlɔ sunkalo ko in na seliko la n bɛ Ala fo k'a barikada ka kisi kɛ Ala kira kan sallallahu alaihi wasallam n'an di k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ka nin ŋaniya ɲumanya in na halisa an tɛ sɛgɛn i foli la n'an di sunkalo bantɔ filɛ nin ye baraji kaloba de tatɔ filɛ ko n'an yɛrɛ tun b'a dɔn hɛrɛ min bɛ sunkalo kɔnɔ jurumuyafa min b'a kɔnɔ n'an tun b'a dɔn an tun b'a fɔ ko san waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ sunkalo ye mais sunkalo kalo kelen an y'a sun ka baarabaw kɛ ka cɛlasigi baaraw kɛ k'olu barajiw sɔrɔ a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen baraji n'a yiral'i la i b'a fɔ ko sunkalo kana ban yɛrɛ mais n'an di dɔw ta bɛ taa dɛ dɔw ka baraji bɛɛ bɛ taa selidon bɛɛ tile 30 ko ka taa tile kelen n'an di i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen u ye baara kɛ nata dɔ de kama a ma kɛ Ala kama koyi u natalen don ni ɲinan sunkalo kɔni banna ni kɔ kɛnɛma ne ka selifini kɛ i yɛrɛ ɲuman na bɛɛ bazɛn ye a ko tɛ nɔgɔya dɛ a ko tɛ nɔgɔya a kuma misɛnnin i b'a ye k'a fɔ seli sufɛ yɛrɛ a bɛ ɲɛda ta a ma deli ka ɲɛda min ta ɲɛda bɛɛ bɛ changer ŋaniya bɛɛ bɛ changer ɲɛ bɛ kumu gatigikɛ yɛrɛ bɛ na a t'a dɔn a b'a kɛ cogo yaya an b'a fɔ an balimamusow ye u ka n'u ka baraji tiɲɛ u ye yafa min sɔrɔ sunkalo kɔnɔ u ye baraji min sɔrɔ sunkalo kɔnɔ o de nafa ka bon ka tɛmɛ hali fini kan fini kɔnɔ alhamdulillah an b'a dɔn an balimakɛ caman bɛ yen minnu tɛgɛla bilalen don hali n'a ma f'u ye olu b'a kɛ hali n'a ma fɔ olu ye olu b'a kɛ u b'a dɔn kɔmuso kelen bɛ n bolo wala 2 a ka kan n yɛrɛ k'u nisɔndiya u ye sunkalo kalo kelen bɛɛ kɛ soli ka wuli la o la n k'u la nisɔndiya caman b'a dɔn mais caman t'a dɔn dɛ caman t'o dɔn a ko kuma ka ca dɛ yaya minnu t'a dɔn an b'a f'u ye hali n'i ma se k'a kɛ a dɔw bɛ kɛ gɛlɛya ye a dɔw bɛ se ka kɛ faamuyabaliya yɛrɛ ye n'i ma se k'a kɛ e ka kuma ɲuman fɔ ba in o bɛ da gatigimuso fana fari la dɔɔnin foyi tɛ yen n bɛ n yɛrɛ kɛ wari ye wa n bɛ n yɛrɛ kɛ fini ye wa yɔrɔ o fana t'a ko ja n'o tɛ an balimamuso caman bɛ yen olu b'a faamu gɛlɛya bɛ yen u bɛ ko nɔgɔya n balimakɛw bolo balimakɛw yɛrɛ de tɛ se ko kuncɛ cogo la parce que olu b'a ta ni dusu ye u b'a ta ni dusu de yaya u b'a ta ni dusu de a dɔw b'a ta ni dusu ye dɛ voilà dɔw b'a ta ni dusu de k'a kɛ kɛlɛ ye yaya k'a kɛ kɛlɛ ye o la n'i ye kumakan nɔgɔman fɔ a se bɛ Ala ye a bɛ nɔgɔya gatigimuso yɛrɛ b'a faamu nka ni e min ka kɛta kɛ mais e tilala ka kuma fɔri ye kumakan duman t'i da a ma nɔgɔn dɛ awɔ mais Malimatu yɔrɔnin dɔ fana bɛ o la kɛ muso i yɛrɛ b'a dɔn i furu ɲɔgɔn na ka kɔn a don ye n'a bɛ se ka selimafini d'i ma n'a tɛ se k'a d'i ma kumaɲɔgɔnya de bɛ na n'o ye ayi hali ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnya tɛ Mali la yan nɔ an ka cɛ dɔw bɛ yen nɔ kuma ma nɔgɔn u ma et puis cɛ dɔw hakili la ni olu y'a fɔ dɔrɔn ko nin tɛ dɔrɔn o dɛsɛ ka ye a bɛ muso jɔ i la effectivement muso dɔw bɛ tigɛ n'a yira muso dɔw bɛ jɔ n'a yira hali u bɛ ɲigin a la u b'a tigi traiter de n'importe quoi parce que a ɲɛ b'a la donc olu b'a préférer k'u makun u ti kuma yaya hali caman bɛ yen nɔ hali o makun in kɔnɔ u bɛ to k'u mabɔ anw na o tɛ de Nandi me min fi o yɔrɔ la Malimatu kɔni kumana hakɛ t'i la Usayi hakɛ to n ka yɔrɔ la n'i y'a ye n ko kumaɲɔgɔnya muso bɛɛ b'a cɛ ka sɔrɔ dɔn o la ni e b'a dɔn tigitigi k'a bɛ cɛ bolo cɛ dun b'a dɔn e b'a dɔn k'a b'ale bolo cɛ de kan ka kuma o a kan ka kɔn ka kuma kɔni voilà ɲinan i b'a dɔn kow tɛ a cogo la bilen n ko ten n ko cɛ dɔw de fana fɛ o ye jɔnya de ye n'i y'o fɔ o ye rabeselen ye et puis muso dɔw fana bɛ yen nɔ n'i y'o fɔ olu ye fana olu fana bɛ sina ka déposer u b'i minimiser quoi b'i déposer voilà u b'i déposer c'est comme a fɔra ko mɔgɔ min ka diɲɛ banna quoi muso dɔw bɛ ten tɔ komi musow bɛɛ tɛ kelen ye n'o tɛ muso dɔw bɛ yen n'i y'a ɲɛf'u ɲɛna ka ɲɛ n'i y'u la faamuya la dɔrɔn olu b'a faamu dɔw yɛrɛ bɛ hali ni ma fɛn f'u voilà olu b'a faamu ne yɛrɛ bɛ musow dɔn ma deli k'a f'u cɛ ye abada ko selimafini tigɛ ɲi ne b'o musow dɔn
u t'a fɔ cɛ ma nin di yan o b'a sɔrɔ cɛ b'a ka kɛta dɔn mais cɛ b'a ka kɛta dɔn cɛ b'a kɛ ni min se tɛ cɛ ye don fana ale yɛrɛ b'o dɔn a tɛ cɛ tɔɔrɔ o la mais muso dɔw de bɛ yen olu ko n'a b'a ɲini cogo cogo a ka taa ɲini ka na awɔ olu ka foyi t'a la o cɛ ɲɔgɔn bɛ nin na voilà i yɛrɛ fana k'a kɛ koyi voilà Nandi Malimatu kuma ɲɛna mais a mana kɛ cogo cogo ne bɛ plateau kan yan ne bɛ cɛw représenter fɛn dɔw bɛ yen olu kan ka fɔ ɲɛmada bɛ muso dɔw ma e yɛrɛ bɛ fɛn ko laɲini k'a kɛ cogo min u t'a kɛ ten misalila ne bɛ dɔ dɔn a sera ma a ye selimafini ko a bɛ deli ka sa muso ye mais muso nana a yɛrɛ tɔɲɔgɔnw ye u bɛ fini dɔ san ale taara o fini juru ta ka kari cɛ ka na yanni cɛ yɛrɛ bɛ na yala ne ko o ye bonya ye cɛ ma o ye dɔgɔyalima ye cɛ ka tila k'a kɛ kɛlɛ ye k'a ɲɛ tigɛ k'a bin parce que olu mɔgɔ 3 de bɛ jɛla tɔ 2 bɛɛ y'a ta n'ale m'a ta fadenya don bon n'i bɛnna ni ayiwa cɛ nation dɔ ye o la a bɛ mankan kɛ muso ɲuman tɛ o kɛ alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam muso bɛ to cɛ kɔfɛ de se min b'a ye a b'a kɛ askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum aw bɛ sigi yɔrɔ min na sigiyɔrɔ min se bɛ cɛ ye a b'o de kɛ wa hali finiko la min se bɛ cɛ ye a b'o de kɛ donc sincèrement an balaka dɔ bɛ a b'i ko u ti cɛ ka yalama faamu joona yalama bɛɛ tɛ se fɔ a fɔ da la o nka affaire bɛɛ tiɲɛna a tɛ fɔ da la cɛ fɛ e n'i y'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na ale b'a to i k'a constater donc n'an bɛ ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ la cɛ bɛrɛ kɛ kɔnɔna juguya bɛ dɔw ta la dɔw bɛ muso 2 b'a bolo a bɛ taa 2 3 san nin ye a ma foyi san nin n'a denninw ye donc o fana ye gɛlɛya dɔ ye an b'olu dɔn mais ni cɛ i bɛ cɛ min dɔn ka kɔrɔ a ye san 10 san 20 kɛ ɲɔgɔn bolo a ma deli ka mun k'i la n'o lahalaya nana hakili b'a dafa k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ni gɛlɛya dɔ bɛ ɲɔgɔn na fo ka dɔn an ka selimafini kɔnɔ wa muso ninnu dɔw bɛ denko kɛlɛ kɛ i b'a fɔ ko anw fana ma den bange de c'est à dire ale y'a bange tiɲɛ don ala ye kalifa k'ale la kɔnɔbara ka ta kalo 9 mais den y'an bɛɛ de jɛ ye den denna dɔ de la yanni a bɛ s'ale ma donc fo muso k'a dɔn ko i denko kɛlɛ la i tɛ se ka taa cɛ kɛlɛ den nɔfɛ i b'a fɔ k'i jugu an b'o kɛ dɛ an b'o kɛ kuma dɔ la ni bɛɛ ta nana levier ta ma na ni levier ta ma na an b'a kɛ tan misiw tɛ ka taa an ka so mais a ye 10 nin kɔ san kelen de tora mais a bɛ fɛ a ka cɛya fɛɛrɛ kɔnɔ a bɛ fɛɛrɛ ɲini u la yanni a ka se o mais ni e ye kɛlɛ daminɛ tuma dɔw la kɛlɛ dɔw bɛ taa wolo kuma kɔrɔ dɔw ni kɔ wɛrɛw la u sigilen don ka ɲɔgɔn kɔnɔ sinon selimafini ko o man ka cɛ ni muso kɛlɛ cogoya si la n'a ɲɛ dɔnna et puis aujourd'hui bi i bɛ taa sɔrɔ hali furu kɔnɔ cɛ balimakɛw b'a la balimamusow b'a la balimamuso joli joli bɛ yen balimacɛ joli joli bɛ yen u bɛ muso nɛgɛ k'a fɔ a ye n'a ma se k'a san anw yɛrɛ b'a san i da de donc n'olu bɛɛ kɛra ko min na halisa e bɛ ka ko ta ka guwan ka fɛ ko wɛrɛ b'o ko kɔfɛ selimafini ko dɔrɔn tɛ ko wɛrɛ bɛ yen ayiwa i b'a dɔn min b'a bila o fana na i b'a sɔrɔ e min b'a fɔ k'e bɛ jɔ a garanti kɔrɔ k'a di e muso bɛ yen nɔ walima o bɛ sɔrɔ so kɔnɔ nɔ min b'a yira ko n'o tɛ k'e tɛ nin sɔn muso ko filɛ nin o fana bɛɛ ye problème ye voilà i b'a sɔrɔ o ko in bɛ dugu ma an bɛ siran o de ɲɛ o bɛɛ fana bɛ rɔ voilà an b'o yɔrɔ datugu n bɛ na i ma tuguni ni ɲininkali ye yala ni i ye sun don ka ban silamɛ mɔgɔ min ye sun don ani ma sun don yala bɛɛ ka hakɛ ye kelen ye selidenw ma parce que an b'a ye seli sɔgɔmada fɛ saraka dɔw bɛ bɔ a bɛ di jɔn ma a bɛ soli ka bɔ a bɛ di jɔn de ma nin ye ɲininkaliba ye n bɛ wele ko zakatul fitr zakatul fitr dɔw yɛrɛ taara k'a fɔ ko wajibi yɛrɛ don wajibi bilen don wajibi don parce que alakira sallallahu alaihi wasallam a y'an ka seliw an ka sun dulon a la a fɔra ko an ka sun ninnu kɔnɔ Nandi mɔgɔ min bɛ sun tile 29 bɛɛ y'a tile 30 kɛ k'a ta daminɛ na f'a laban k'a ladamu bɛɛ kɔlɔsi k'a kungun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ kɔlɔsi ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ i ka sun na i ma woni fin fitinin ma sun sɔrɔ o cɛ man ca o muso man ca dɛ hali sunbatɔ k'i ɲɛ kɛrɛ bɛ mɔgɔ la dɔrɔn a bɛ jouer i ka sun kan i ka muso kɛ n'i y'o kuma daminɛ k'i da don o kuma na a bɛ jouer i ka sun kan comportement bɛ comportement n'i y'a kɛ a bɛ jouer i ka sun kan n'i ye mɔgɔ dɔgɔya k'i to sun na a bɛ jouer i ka sun baraji kan donc ninnu fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ sun bɛ dulonnen bɛ to zakatul fitri ni bɛ taa sun k'a kan hɔrɔnya k'a ko ka jɛ
ka jigi i ka balan kɔnɔna na donc a fɔra ka wajibiyalen don silamɛcɛ bɛɛ ka mɔgɔ n'i b'i ka tile kuta yawmihi tile balo sɔrɔ i ka tile balo i n'i ka denbaya ka tile balo b'i bolo min bɛ yɛlɛ o sanfɛ i bɛ zakatul fitiri b'o la a bɛ bɔ ni wo ni bɛ so kɔnɔ hali minnu ma balikuya mɔgɔ hakɛ min bɛ so kɔnɔ ni silamɛw don kaban a bɛ b'o bɛɛ lajɛlen ɲɛ den fitinin i musow i balimaw i bɛ mɔgɔ balo so kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ a la donc mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen dɔnnibagaw ye min fɔ sa'u ni muduw tɛ kelen ye mɔgɔw ka mizaniw tɛ hali Madina mudu ni Maka mudu o tɛ kelen ye donc min bɛn kɛra mun ka mɔgɔw la fanba bɛ min fɔ o ye 2 kilo 500 ye 2 kilo 500 balo la fanba la ko k'a di o la n'an ka balo la fanba ye ɲɔ de a bɛ di o la ni malo don a bɛ di ni keninge don a bɛ di mais i ka nin ɲininkali y'a to n bɛ fɛn dɔ fɔ gɛrɛ in na yan parce que anw bɛ misiri kɔnɔ anw ye gerebu ye an bɛ alimamiya kɛ an bɛ animation kɛ i bɛ taa sɔrɔ an ka misiri dɔw de kɔnɔ n t'a fɔ a bɛɛ i bɛ taa seli sɔgɔma zakatul fitiri tonnen sɔrɔ misiri kɔnɔ a ma distribuer o ye fɛn cɛjuguba ye dɛ parce que alakira ko sallallahu alaihi wasallam ka don in dabɔkun dɔ ye fantan kana ye silamɛw cɛla a don fantan delikɛla kana ye parce que an bɛɛ ye fantan ye mais min bɛna i tɛgɛ jan o don k'an k'u kumaniya ka bɔ o ma u kana na seli don k'u bɛna jɔ ka deli kɛ mais a lajɛ i b'a fɔ seli don yɛrɛ garibu ka ca anw fɛ yan ka tɛmɛ don bɛɛ ta kan laɲini to ye laɲini ye n'a bɔra ka di dɔw b'a bɔ ka na di alimami ma a bɛ stocké lisi de bɛ alimami bolo a b'a lase a kan ka se ka sɔrɔ seli tile yɛrɛ kɔnɔ u ka seli musaka sɔrɔ a la n'u taara tile 3 ni tile 4 kɛ misiri kɔnɔ o tɛ laɲini ye dɛ wa a kana kɛ alimami kɔnɔ k'ale ta dɔn a bɛ alimamu bɛ a bɛ k'olu kɔnɔ k'a nana d'olu yɛrɛ de kɔnɔ non a dir'i ma i k'a di fantanw de ma fantanw de niyɔrɔ don a bɛ di jaka bɛ di mɔgɔ o mɔgɔ ma ko zakatul fitiri bɛ se ka di o ma nanti a jaka bɛ di fantan miskinɛ ayiwa a tɔgɔ ye di taamaden mɔgɔ min ni a donna diinɛ na kura ye ani ibnu sabil mɔgɔ ni dɛsɛbagatɔ don silamɛya la n'a fɛn t'a bolo ale ye zakatul fitiri minɛbaga ye maintenant ni e y'a sɔrɔ e yɛrɛ ye zakatul fitiri minɛbaga ye a bɛ bɔ i kan ni e ka don tile don t'i bolo e ka balo yɛrɛ t'i bolo e de y'a minɛbaga ye o don donc dɔw bɛ fɛn dɔw kɛ ka diyagoya ni kini ni purutili dɔw kɛ olu cɛ man ɲi n'a se t'i ye e ye minɛbaga de ye mais n'a se b'i ye i b'a di ka da i seko damayira la ni mɔgɔ 20 bɛ yen e tɛ se ka bɔ 20 bɛɛ i bɛ se ka bɔ 10 min a b'o ye i y'a faamuya hali ni muso y'a yɛrɛ sɔrɔ su in na ko denkuranin nana seli su a b'o fana niyɔrɔ bɔ ka fara laɲini ye ko saraka ka bɔ ka caya a don a faamuyara ala k'an bɛɛ sababa ma dɔw mɔgɔw sɔrɔla bi minnu a hanafiya mɔgɔw ko a bɛ se ka bɔ wari la parce que wari in tuma dɔ la o ɲɛci bɛ di fantan dɔ ye ka tɛmɛ e bɛ taa kenige d'a ma i b'a sɔrɔ a tɛ kenige dun i bɛ taa malo jalan de b'a sɔrɔ a t'o dun e bɛ t'o jalan yɛrɛ d'a ma e bɛ taa a bɛ nasɔngɔ jumɛn d'a kan ne ma nasɔngɔ d'a kan donc suma n'i y'a di kɛ nafolo ye tuma dɔ la a yɛlɛma ka di a bolo donc o de la dɔnnibaga dɔw y'o fɔ mais dɔw sɔrɔla i n'a fɔ an ka madhab maliki k'a ka di balo la ala ye balo de fɔ kira y'a di balo de la i k'a di o de la o de cɛ ka ɲi k'a di seli sɔgɔmada joona fɛ o de fana cɛ ka ɲi yanni alimami ka bɔ kutuba la parce que kira ko n'i y'a di k'a sɔrɔ selikɛnɛ jiginna ko sadakatun mina sadakati k'a bɛ yɛlɛma ka kɛ sarakati gansan ye a tɛ kɛ jakatul fitiri ye donc fo nin yɔrɔ ka faamuya kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababa a bɛ bɔ ni o ni n'o ye silamɛ ye ka so kɔnɔ mais ni chrétien bɛ yen nɔ baarakɛden na jagoya tɛ o ka bɔli ye parce que o tɛ silamɛ min ye silamɛ a bɛ bɔ yen o de ye kumaw la sababa ye ala k'an bɛɛ sababa ma d'accord Aminatu an bɛna i fan fɛ ani ustaz bɔra kuma na sa y'a jira k'a fɔ ni sunkalo bɛ kun cɛ an kan ka taa ni taabolo minnu ye n'o ye zakatul fitiri o tɛ o don sisan an ye fɛn dɔ lakɔlɔsi Mali la yan nɔ hali n'an ma baro sigi a kan an tɛ bɔ kuma dɔn kalo la dɛ nka i bɛ taa sɔrɔ kabiri sunkalo tile 29 kuma dɔ 28 seli jintɔw bɛ daminɛ sɔgɔma bi baganw fagalen fan bɛɛ fɛ an minnu ye musow ye o donni kelen kama anw tɛ sunatigɛli mɔgɔw ma tuguni bari a b'an sɔrɔ atelier la dɛ a bɛ anw sɔrɔ sugu la dɛ jabi da dɛ wari kungilayɔrɔ la yala o don kelen t'a la wa nandi o den kelen b'a la ko laban yɛrɛ de ye ko yɛrɛ ye ni ko laban cogo ɲɛna o kɔrɔ ye ko minnu tɛmɛna bɛɛ bɛ ɲɛ selido tile 29 i y'a fɔ cogo min na a man k'a to an ka baraji tɔ in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sabula n'an y'a kɛ cogo dɔn
an b'an ka labɛnw kɛ dɔɔni yana o dun cɛ o dun kelen tɛ tiɲɛ an bolo n'i y'a ye o kɛra dɔrɔn o kɛra an ka labɛnbaliya joona muso bɛ se ka kundigi ka kɔn o don ɲɛ i bɛ se ka jaabi da ka kɔn o don ɲɛ i bɛ se k'i ka i n'a fɔ Ustazi yɛrɛ bɔra k'a fɔ ka den ka musakaw dilan dɔɔni n'ani ne yɛrɛ bɛ san damadɔ bɔ ne ye n sen bɔ a bɛɛ la yanni sunkalo ka na labɛn bɛ n bolo n b'o kɛ walima sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na yanni tile tan laban sabula o de y'a kuncɛyɔrɔ ye tile tan laban in de y'a nafa sɔrɔ yɔrɔ ye n'an y'o bɛɛ k'an sen fɛ tile fɛ su fɛ an tɛ se ka su jɔ tuguni an tɛna se ka su tan jɔ tuguni sabula su tan in de kɔnɔ Leilatul Kadiri bɛ ɲini ale de kɔnɔ n'an y'a bɛɛ kɛ tilefɛla ka tilefɛla bɛɛ lajɛlen k'an sen nɔ ye an tɛ sigi an tɛ baara wɛrɛ t'an bolo n'an tɛ tailleur fɛ yen an bɛ kundigilaw fɛ yen an bɛ jabidalaw fɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ keguya la k'a sɔrɔ an m'an ka baraji tɔ in tiɲɛ don laban yɛrɛ kɔni i y'a fɔ cogo min na i b'a muso dɔw tɛ ye so kɔnɔ yɛrɛ o de ka dabila minɛ hali n'i tɛ yen i bɛ se ka mɔgɔ ɲini min bɛ se ka baara dɔw kɛ i ye walima a don yɛrɛ k'a sɔrɔ i libérera ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na sabu baara min b'an bolo an bɛ min ɲini min ka bon ni nin bɛɛ ye o ye yafa di Ala ka yafa an ma k'an ka hɔrɔnya ka bɔ tasuma la n'an y'o bɛɛ k'an sen fɛ dun foyi tɛ ma sɔrɔ o kɔnɔna na foyi de tɛ ma sɔrɔ o temps kɔnɔna na n'an tɛ sugu la samara san ni fini san na an bɛ tailleur fɛ yen walima an bɛ kundigilaw fɛ yen walima an bɛ jabidalaw fɛ yen ko cɛ ɲuman tɛ nan di ko cɛ ɲuman tɛ muso minnu ka kekun olu t'a kɛ tugun d'accord donc n y'a faamuya min ye jabida ni kundigiw ni labɛn ninnu ye yarɔ diinɛ ye fɛn fɔ o la musow la wa muso yɛrɛ ka masiri cɛ ɲɛkɔrɔ i bɛ barajiba de sɔrɔ selidon bɛɛ bɛ du kɔnɔ dɛ bɛɛ de bɛ selidon bɛɛ bɛ du kɔnɔ mais i t'i ka masiri jira kɛnɛ kan o d'accord i bɛ se ka masiri ka sɔrɔ i m'a jira kɛnɛ kan d'accord n y'o faamuya voilà n'i ye ni kalo yera yala jɔko 17 min bɛ seli o bɛ seli yan ni kalo yera ayi o ye bari n'a fɔra ko kalo yera dɔrɔn n'a fɔra ko kalo yera 12 jɔlen ye sini ye seli ye bi su in na kalo yera dɔrɔn o y'o bannen fo n'i yɛrɛ ye min seli i ka so kɔnɔ sa d'accord k'Ala yafa deli n'o ye selidon sɔgɔmada fɛ an kan ka kɛ cogo di selidon sɔgɔma an kan ka wuli k'a labɛn ka taa seli yɔrɔ de la âge b'o la muso bɛɛ bɛ se ka taa o la muso bɛɛ bɛ se ka taa hali muso min bolo bɛ ji la aw ka hakɛ to hali min bɛ règle la i n'a fɔ dɔw b'a faamu cogo min na i bɛ taa mais i tɛ fara selikɛlaw kan i b'i sigi sabula Ala bɛ na yafa bɛɛ de ma nin don Ala bɛ waso mɛlɛkɛw la k'a fɔ aw kun ko n kana n ka danfɛn minnu da olu de filɛ nin ye ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka yafa ɲini ne fɛ wa ne yafar'u bɛɛ lajɛlen ma hali muso minnu bolo bɛ ji la aw bɛ taa aw b'aw sigi kɛrɛfɛ selilaw kɔfɛ dɔɔni aw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yafa kɔnɔ inchallah d'accord n y'o faamuya Ala ka san wɛrɛ ta voilà n'an bɔra yen sa an bɛ sɔrɔ ka na don an ka sokɔnɔ baaraw la mais ne y'a ye ne y'a kɔlɔsi muso caman bɛ baara in kama u tɛ sɔn ka taa seli kɛnɛ kan ne y'o ye muso caman n y'a ka sigidaw la n y'a ye muso caman bɛ yen n'u wulila dɔrɔn u bɛ wuli ni surtout minnu ka dumuni ye fɔyɔ ye du ka bon fana voilà u bɛ wuli ni du kɔnɔ baara in de mais Nandi an m'a faamu de n'o tɛ nin de ka bon yafa ɲini de ka bon n'a bɛɛ ye n'Ala yafara an ma k'an ka jurumuw yafa k'an ka hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma Ala b'a tɔ bɛɛ nɔgɔya mais n'an y'an yɛrɛ di baara ma ka ɲina belebeleba yɛrɛ kɔ seli yɛrɛ kɛkun ye min ye n'o ye Ala ka yafa ye n'an ɲina n'o kɔ o tuma na jɔn bɛna yafa an ma a kuma ka ca f'an k'an janto yɔrɔ de la o ye belebeleba de a kana k'u kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ taa seli dɔrɔn ka na o tɛ dɛ yafa de bɛna kɛ jama in bɛɛ de ma Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen Ala ka dugawu minɛ amina Ustaz sisan an b'a ye a bɛ fɔ de ko denw de ka masaw fo selidonya fɛ mɔgɔw bɛ taa bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn fo yala den bɛ masa fo cogo min na ka dugawu k'a ye san bɛ san bɛ k'a ye yala masa fana bɛ se ka fɔlɔ k'i ɲɛsin i den ma wa alhamdulillah Ala k'an bɛɛ sababa ma seli foli n'i y'a jateminɛ ani foli don gansanw foliw tɛ kelen ye hinɛ b'a kɔnɔ yafa ɲɔgɔnya b'a kɔnɔ i b'a dɔn a don foli yɛrɛ a don yɛrɛ de ko ni don ko tɔw tɛ kelen ye donc den bɛ masa fo cogo masa fana bɛ se ka yafa don de don yafa fana bɛ se ka fɔlɔ den na k'a fo ka waleɲuman dɔn k'a ye ka dugawu k'a ye
ala ye ɲinan yira an na cogo min ala k'a yiri la i sera an kɔrɔ i y'an tali ni fɛn min kɛ an bɛ ala deli ye sabati ni fɛn na masa ka duwawu bɛ minɛ den ma i n'a fɔ den ka duwawu bɛ minɛ masa ma cogo min ni fila bɛɛ ka duwawu de bɛ minɛ ɲɔgɔn ma o de la hadithu nana k'a fɔ ko idha mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin ni adamaden fatura ko i ka compteur bɛɛ bɛ jɔ baara bɛɛ bɛ jɔ n'a bɔra baara saba la o baara sabanan de ye aw waladin salihin yad'u lahu ba'da al-mamat ka den to i kɔfɛ den bɛ duwawu k'i ye mais dɔnnibagaw ko masa tɛ se ka den to a kɔfɛ den bɛ duwawu k'a ye n'ale yɛrɛ ma duwawu kɛ den ye ale ka duwawu sara de ye den ka duwawu ye donc den ka duwawu bɛ daminɛ ale de la masa yɛrɛ kan ka exemple de di ka den fɛ den fana bɛ na n'u fana kɛra dentigi ye a fana bɛ exemple d'a denw ma nin yɔrɔ ye gɛlɛyaba de parce que den dɔw naturellement u ma b'u yɛrɛ la ni masa y'a bɔ a yɛrɛ la dɔrɔn ale b'a dɔn ko bi ni don tɔw tɛ kelen don bɛɛ la ne de bɛ wuli ka taa papa fo mais bi a yɛrɛ de wulila ka na an fo ka dugawu ɲini an ye donc seli don in an kana dugawu ko kɛ ne ka kɔrɔ nin ye ne man kɔrɔ nin ye n'an y'a kɛ ten dɔrɔn an bɛ seli ka ampleur a n'a yanga n'a yafara ha bɔ a la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛnna a bila i kunkolo la ko ne de fɔlɔ kan ka pa fɔlɔ kɛ donc o de seli don yɛrɛ hɛrɛ n'a nafa et surtout tuma dɔ la n'an di foli ko in na f'an k'a jateminɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ seli foli kɛcogo yɛrɛ la i b'a senti k'a fɔ a bɛ ka foli kɛ mais est-ce que ni a sera kɔnɔ est-ce que a sera kɔnɔ a bɛ dagabɔnda la ni y'a yɛrɛ di foli la parce que foli bɛ yɛrɛ di bɛ yen donc dagabɔnda la foli ala ka san wɛrɛ yira na ala ka yafa bɛɛ ma ne kɔni se tɛ juru la n bolo tɛ juru la e se jumɛn bɛ juru la a b'a fɔ k'i se bɛ juru la aw bolo bɛ juru la bon min don an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an ka foli kɛ ni kɔnɔnajɛya ye parce que kira nane Madina Abdullahi bin Salam b'a la kale k'a nane Madina a ye discours fɔlɔ min kɛ o discours fɔlɔ ye jumɛn ko ya ayyuhannas ko ye hadamadenw afshu salam ko fɛn dɔ bɛ yen a t'a to n k'o fɔ ye n'a y'a kɛ a bɛ ɲɔgɔn kanu afshu salam a ye foli de cari aw ni ɲɔgɔn cɛ wa at'imu ta'am a ye mɔgɔw la dumuni wa sallu wan nasu niyam a ye seli ka mɔgɔw to sunɔgɔ la waati min tadkhulu jannata rabbikum bisalam ko ala b'aw don a ka aljana kɔrɔ ni kisi ye donc discours fɔlɔ min kɛra kira fɛ o ye salam de salam yɛrɛ kɔrɔ de ye ko kisi i m'a jateminɛ kabako de don selibaga n'i bɛ seli la i bɛ salam fɔ ka salam di kira ma a t'i ɲɛ kɔrɔ o ye walandaba de kira yɛrɛ tɛ a fatura san 1000 kɔ mais an b'a fɔ tahiyya kɔnɔ ko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh nabi ɲuman ka foli b'i ye e de ye ne dege kisi la wa ne bɛ kisi de kɔnɔ ne bɛ tanga de kɔnɔ wa hali ne ni mɔgɔ min man di n bɛ kisi ɲini n'a ye wa hali mɔgɔ min y'a ɲɛ kumu kɔrɔ n bɛ kisi ɲini hali ni mɔgɔ min ye ne kɛlɛ du kɔnɔ n bɛ kisi ɲini n'a ye donc n'i bɔra seli kɔnɔ n'i bɛ ka bɔ seli fana kɔnɔ i b'a fɔ ko assalamu alaykum kisi b'aw ye kisi b'aw ye mɔgɔ min bɔra seli kɔnɔ ni kisi ye o bɛ se ka n'a jɔ mɔgɔ wɛrɛ ma ka foli kɛ ni kisi t'a la foli yɛrɛ lasili ye kisi de foli yɛrɛ lasili ye yɛrɛ di de mais kana de parce que an ye kansinamusoman ye an ye mun kɛ ɲɔgɔn na o bɛ an kɔnɔ ka kɔrɔ an fila bɛ k'an kɛrɛ don ɲɔgɔn ma karisa ala ka san wɛrɛ yira ala ka san wɛrɛ yira na o y'a bannen karisa yafa ma yɛrɛ ka yafa ala t'a fɔ ko ale ka yafara ko i yɛrɛ a b'a jaabi ni bɛ ala ka yafa an bɛɛ awɔ yafa tigi ala ye a ti fɔ ten yafa ma kɔrɔ de karisa wallahi yafara ne yɛrɛ ye fɛn caman kɛ la i fana ka yafa ma o de y'a complet mais yafa tigi ye ala ye ala ka yafa bɛɛ ma e t'a b'i kɔnɔ fo yɔrɔnin ka dɔn kosɛbɛ ala k'a bɛɛ sababu amina yarabi an y'o faamuya donc yɔrɔ i y'a kɔrɔ n'a nafa bɛ don ɲɔgɔn na déjà exactement i y'a kɔrɔ min ni ɲininkali ko nafa jumɛn bɛ a la d'accord an y'o yɔrɔ faamuya m'a dɔn an ka jamukan fana wagati tɔ man jan n'a y'a sɔrɔ komi an y'a ye k'a fɔ seli foli suguya ka ca foli de bɛ kɛ ka duwawu de kɛ a kɔrɔ yala silamɛya la cogoya bɛ a la min tɛ an bɛɛ bɛ min dɔn an yɛrɛ bɔra ka min fɔ sisan an ye dɔ critique sisan sisan a laban i yɛrɛ ka yafa ma ala ka san wɛrɛ yira an kɛnɛ la n'a sɔrɔ ni foli cogo bɛ a la ka foli cogo ɲɛ jɔnjɔn fɔ parce que an bɛ denmisɛnninw ye ka na u b'a fɔ sanbɛ fatigiya la batigiya la kɔrɔtigiya la san ɲɔgɔn caman k'o seli n se tɛ juru la n bolo tɛ juru la ko ala ka i sigi ko nɛgɛ bere o fana man di dɛ bon n'a sɔrɔ ni foli cogo ni nin y'an ka tradition de ye wali ni nin ye
silamɛya yɛrɛ ta cogoya de bari duwawu de don awɔ duwawu de don Nandi foli ye fan fila bɛɛ de silamɛya ye foli laɲini i n'a fɔ a b'a kɛ cogo di silamɛya b'a sisan selidon sɔgɔma n'an kan ka ɲɔgɔn fɔ n'an bɛ karisa salamu aleykum waleykum salam b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma silamɛ fila n'aw y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yan'a aw ka bolo bɔ ɲɔgɔn bolo ala b'aw ka jurumu yafa i b'a ye caman bɛ yen e b'a ɲini k'i tɛgɛ d'u ma mais olu tɛ u b'u kɛrɛ dɔn de tɛ sɔn o ma i bɛ taa sɔrɔ hali kansinamaw a bɛ se ka kɛ furuku dɔ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ mais dɔ in bɛ fɛ a ka ban mais dɔ in tɛ fɛ a ka ban mais est-ce que o fana b'a kɔrɔ dɔn fana k'a fɔ ko ni tɛgɛ dira ɲɔgɔn ma caman t'a dɔn caman t'a dɔn i y'a ye a fɔra de muso ni muso cɛ ni cɛ mais anw caman bɛ yen an b'an tɛgɛ di mɔgɔw ma an b'an k'an tɛgɛ di minnu ma i n'a fɔ an nimɔgɔkɛw ani an cɛ terikɛw olu n'a ɲɔgɔnna an b'an k'an tɛgɛ di olu ma an muso damaw yɛrɛ de kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne ni e Nandi an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yan'an k'an tɛgɛ bɔ ɲɔgɔn bolo ala bɛ yafa an ma ani ka kɛ ni ŋaniya ɲuman ye sabula fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ŋaniya de bolo innamal a'malu binniyati n'i ye kuma fɔ ka sɔrɔ a ma se i kɔnɔ ala ɲɛ b'i la dɔw bɛ yen u bɛ yafa deli ka sɔrɔ a ma s'u kɔnɔ u bɛ ka yafa deli dɔrɔn komi bi ye seli ye bɛɛ ye yafa deli ni fana ma yafa deli a bɛ fɔ ko ne de ye ko gɛlɛntigi ye dɔw ta ye olu tɛ baraji sɔrɔ u ta la minnu bɛ baraji sɔrɔ a la minnu y'u kɔnɔ jɛya ala karisa ye n tɔɲɔ dɛ mais ala e yɛrɛ kama n bɛ yafa karisa ma bi i ka se ka yafa n yɛrɛ ma n'a kɔni kɛra n'o ye i b'i ka foli nafa sɔrɔ wa i b'a baraji sɔrɔ foli in bɛ kɛ assalamu aleykum waleykum salam ala ka yafa an bɛɛ la ala ka seli caman yira an na sunkalo ɲuman tɛmɛna cogo min na ala ka sunkalo wɛrɛ yira an kɛnɛ la ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye fo ka ɲɔgɔn wasa o de b'a yira k'a fɔ foyi tɛ yen tuguni mais dɔw fana bɛ yen u bɛ foli kɛ k'a sɔrɔ u t'a ma ban i y'a ye ka sɔrɔ foli in de b'a yira k'a fɔ fɛn bɛɛ banna fɛn fɛn kun tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ banna an bɛ foli kɛ dɔrɔn an bɛ tila ka taa an sigi gabuguda la an bɛ kɔrɔfɔli daminɛ kɔrɔfɔli ni tigɛlimaliw daminɛ karimasina cɛ ma fini sa ye i ye an ka kɛlɛ kun ye yan karimasina cɛ ma fini sa ye Nandi o man kan o min ɲininen don an fɛ n'an yɛrɛ bɛ fɛ an ka lafiya an ka sigi kɔnɔ Nandi an ka kow kɛ ala kama dɔrɔn n'an y'a kɛ ala kama dɔrɔn an tɛ nimisa la n'o tɛ n'i ye fɛn kɛ a ka dɔn ye wala u ka n tanu walima n ka diya mɔgɔw ye o bɛ dan b'o la o dan b'o la mais n'i y'a kɛ ala kama ala min y'a dɔ i ye i k'a dɔn i ka sara tɛ kɔtigɛ ala fɛ yen ne kɔni hakili la dukɔnɔmusow an bɛɛ lajɛlen an ŋaniyaw jɛya ɲɔgɔn kɔrɔ an ka komisɛni minnu bɛ yen setanɛ kelen bɛ ka juguya ninnu ni hasidiya ninnu ni fɛn minnu don an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ de bɛ se k'a bɔ an yɛrɛ bɛ se ka setanɛ lamaloya k'a bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i ŋaniya jɛya bɛɛ ka sira ala ɲɛ bɛɛ ka sabali bɛɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra sigiw bɛ ja mais n'a fɔra selidon an bɛna dabara la karisa ka sɔrɔ a ma s'a dusukun na a ma ɲɛnabɔ n'a ne a ma ɲɛnabɔ an b'o de ɲini an balimamusow fɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ don dɔ la n bɛna da n dayɔrɔ la n kelen don dɔ la n bɛna wuli ka taa n jɔ ala ɲɛkɔrɔ n kelen a bɛna n ɲininka n kelen y'a ye n'an y'o kɛ wala n'o kɛra kow bɛ nɔgɔya an bolo inshallah ala kama ko mɔgɔ si tɛ bɔnɛ ala n'i ye ko kɛ ala kama hali mɔgɔ m'a dɔ ye ala b'a dɔ ye ni ala y'a dɔ ye o de ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye ya rabbi ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ka seli don yira an bɛɛ kɛnɛ na amina ya rabbi yala i bɛ se ka dɔ fara nin wala n bɛ i ye ɲininkali min kɛ ko yala diinɛ la foli kan ka kɛ cogo jumɛn na élément saba bɛ yen o kan ka sɔrɔ foli in kɔnɔ a fɔlɔ-fɔlɔ ye a bɛ daminɛ ni salamu ye parce que salamu de ka ɲi ka tɛmɛ foli bɛɛ ka silamɛya la balimatu y'a fɔ cogo min a filanan diɲɛ hɛrɛw an b'olu foli kɛ ɲɔgɔn ye k'a deli ala fɛ ala k'olu d'an ma an ka duwawu kɔnɔ nka duwawu tɛ dafa fiyewu f'an ka lahara hɛrɛ ɲini a la o de la kuranɛ b'a fɔ ko alladhina yaquluna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan minnu b'a fɔ ko ala diɲɛ hɛrɛ d'an ma i ka lahara hɛrɛ d'an ma foli man ka da diɲɛ hɛrɛw la ala k'i kulufa ala k'i bafa ala k'a ɲɛ malo ala k'an jugu mana kɛ jugu ala kana jugu b'a la i kana dan ye foli la fo foli ka taa lahara ko kuma ka ye foli la o de ye dɔnnibagaw ka kuma ye o kan ka sɔrɔ foli la n'o ma sɔrɔ foli la a bɛ ko n'an ma consigne sɔrɔ an ma kira ka consigne ta duwawu la donc duwawu fana ye batu de ye batu tɛ kɛ kunfɛ donc ala yɛrɛ ye duwawu wele ko batu
kira ko mukhul ibada ko duwawu ye batu la ten batu semaine yale donc la ni be duwawu ke mo ay seli fe aka kan i ka duwawu in laban ou bien a kɔnɔna na i ka lahara ko kuma parce que an bɔra min ye ne dabali ba nandi ni ye seli ko jateminɛ ne y'a ye silamɛya seli bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn daba dɔ b'a ala ye don dɔ ta ko k'a kɛ seli ye i bɛ taa sɔrɔ a kɛlen don k'a fɔ k'an ka batu dɔw k'a kɔnɔ seli dɔ fɛ a ɲininen don silamɛw fɛ seli kɛnɛ kan malibato y'a fɔ cogo n'an bɛ taa seli kɛnɛ kan an tɛ taa ten fɛn dɔw de bɛ o de bɛ fɔ Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila astaghfirullah bɛ fɔ subhanallah bɛ fɔ ka caya an bɔra seli de kɔnɔ an bɔra sunkalo de kɔnɔ mais ala bɛ k'an hakili jigin k'an ka ala ko fɔ ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra seliba fana la même chose a fɔra waati o waati ko seli bɛ diina kɔnɔ i b'a sɔrɔ ani batu bɛ ɲɔgɔn fɛ c'est pour que k'a fɔ i ye mɔgɔ minnu ko fɔ k'a fɔ sun banna dɔrɔn batuko banna an ka taa ala kutala o tɛ hali sun bɛ laban ni seli min ye seli don min ye a fɔra k'an ka ala de ko fɔ a don na ka caya donc ala ko fɔ don no hali du yɛrɛ kɔnɔ n'a ye duwawu kɛ ɲɔgɔn ye a ye ala ko fɔ ninnu fɔ a kɔnɔ kosɛbɛ ka caya donc n tun bɛ fɛ ka kala sigi o de ka kosɛbɛ ka yafa deli mɔgɔw fɛ dusukun na an ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ dusukun na a kana kɛ da ye voilà an bɛ fɛn dɔw fata ye yan nɔ o ye fɛn ɲumanba de an ka laadaw la vraiment a ka kan plateau in kan an k'o fɔ i bɛ taa sɔrɔ hali n'an bɛ location na an bɛ wuli ka taa ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ka taa ɲɔgɔn fo o cɛ ka ɲi kosɛbɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen ni san tɛ a tɛ jɔ i ka da la donc a bɛ wulili min kɛ ka bɔ a ka so a bɛ yɛrɛ bonya kari ka bɔ a la a b'a ka maabaya kari ka bɔ a la ale ye ingénieur ye e ye ayiwa y'a faamuya b'a la réparateur a t'o lajɛ a bɛ wuli a bɛ na i fo daraja min ni ala y'o bila aw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ na a t'o la a bɛ na e fo o ye bonya dɔ ye dɛ o don tɛ mɔgɔ dɔgɔya dɔ ye mais an ye mɔgɔ ye hali o kɔnɔ ala ni luwanse problème bɛ yen cɛ bɛ wuli ka bɔ a ka so k'a bɛn'o fo u b'a dɔgɔya u b'a denw dɔgɔya u b'a muso dɔgɔya e t'i yɛrɛ dɔn e muso ye nin kɛ ne na e ye silamɛ de ye k'e bɛna yafa deli ne fɛ wa mɔgɔ k'a dɔn ko maa min bɛ k'o kɛ voilà mɔgɔ k'a dɔn ko mɔgɔ min bɛ ka nin kɛ i ni ala tɛ i ni ala kira tɛ parce que i ye fɛn dɔ de violer fɛn min n'o ye donba ye n'o ye seli yafa don ye ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen amina yarabi amina yarabi ayiwa an ka baro sera kuncɛ yɔrɔ la ala tun ye min dɔn an garisigɛ la ɲina sunkalo la o ye nin ye bari kabi sunkalo tile fɔlɔ fo a kuncɛtɔ filɛ nin ye an ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ baara yɔrɔ bɛɛ ko ka aw fo kosɛbɛ aw ni ce diinɛ kanuni na aw ni ce diinɛ laseli la amina yarabi ala ka duwawu jaabi amina yarabi ala ka duwawu amina yarabi n'a y'a sɔrɔ ni kumakuncɛ kuma min bɛ aw bolo inshallah bisimila Walimatu n'an di kumakuncɛ min bɛ yen o de ye an bɛ duwawu kɛ ɲɔgɔn ye nin émission in daminɛna alhamdulillah fo k'a fɔ a kuncɛra alhamdulillah an si ma manqué wa baaraw fana alhamdulillah an b'a jigiya ala bɛ saraw di a la baara o baara n'a kɛra ala kama baara ye sara b'a la kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ sara t'a la inshallah i ka sara bɛ ala fɛ e y'a dabɔ ŋaniya ɲumanya min kama du kɔnɔnaw ka ɲɛ bɛn ka don duw kɔnɔ hinɛ ɲɔgɔnna ka don duw kɔnɔ i k'a dɔn o ŋaniya ɲumanya ala b'o baraji di i fana ma inshallah sabula i fana ye muso de a ka ca ala fɛ i fana bɛ na don a ɲɔgɔnw na inshallah n'o kɔni kɛra ŋaniya ɲumanya min ta ala t'a sara tunu dɛ ala t'a sara tunu an bɛ ala de deli kuma fɛn fɛn fɔra kabini a daminɛ la fo sisan ala k'a don kulo kunnandiw la ka baara kɛcogo ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye ka dusukun ɲuman d'an bɛɛ ma an bɛ se ka n'a sɔrɔ hali mɔgɔ minnu ka baara de kun don u ka se ka dusukun ɲuman sɔrɔ ka tuubi ka taa ala ma k'a bɔ u ka baara la yalasa ala subhanahu wa taala bɛ yafa an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ala deli ala ka barika don yɔrɔ la ya rabbi ala ka barika don émission in na minnu b'a jukɔrɔma don fana ala ka barika don bɛɛ lajɛlen an b'an ka usazi fo ale min an ka kɛnɛ ɲɛnamaya an ye inshallah an kɔni ye kalandenw ye olu de ye karamɔgɔw ye inshallah an b'a fo kosɛbɛ ka duwawu k'a fana ye ka sija ni kɛnɛya ala k'o kalifa n'a la denbaya
ta fanga ala k'o da ka i baarakɛ ɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen fo alhamdulilah ala ka sija ni kɛnɛya da n'u bɛɛ lajɛlen ma san wɛrɛ inshallah an ka na sigi ni kɛnɛ kelen ka ɲɔgɔn baro inshallah ala k'o kɛ an ka silamɛsu minnu kɔnna an ye ala ka yafa u bɛɛ lajɛlen ala ka barika don an ka denmisɛnninw la ya rabi ala ka barika don sɔli ala Muhammad o de tun bɛ ne ala ka duwawu minɛ ala ka duwawu minɛ ka yafa an ma dɛ Nandi Malimatu ka nin duwawu duman nin kuma basigilen ninnu kɔfɛ kuma wɛrɛ tɛ ne bolo ka yafa deli ka foli kɛ ka waliɲumandɔn kɛ Jeliba TV News baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la e yɛrɛ n'i y'a mɛn i jɔni kunnandi i b'a fɔ ko sababu ɲuman anw ka nin émission in lasɔrɔ a kɛra e ka cɛsiri n'i ka jija nɔfɛ i timina ka di i b'an wele téléphone na tuma dɔ la an tɛ sɔrɔ nka i tɛ découragé donc o foli bɛ kɛ i ye o waleɲumandɔn bɛ kɛ i ye nka ka tila ka yafa belebele ɲini téléspectateurs fɛ minnu b'an lajɛ parce que an ye émission in kɛ tiɲɛ don diinɛ kuma b'a la mais animation kun b'a kɔnɔ an bɛ fɛn dɔw fɔ tulonkɛ la an bɛ fɛn dɔw fɔ ayiwa ni fɛn ye dɔɔni ni humour ye an ka laɲini tɛ ka mɔgɔ si dɔgɔya na an ka kuma taara mɔgɔ min kan o ka yafa aw ma ala jati kosɔn aw ni aw an bɛɛ tun bɛ sun de la an ye kalo kelen in sun ka dafa an bɛ ala deli seli ala ka caya an ye ala ka sutura kɛ ka kɛnɛyaw di hali n'a y'a sɔrɔ téléspectateur dɔ ye ne lajɔ k'a fɔ ko an ye cɛw tan kosɛbɛ ne yɛrɛ ye cɛ de ye n b'a fɔ Nandi ye a ka yafa deli an fɛ yan'a ka jabarani bila parce que tiɲɛ yɛrɛ la u ye fɛn caman fɔ anw ma ka jalaki caman binna an kan i ka gɛrɛ in kɔnɔ donc an b'o yafa deli an faw fɛ ko yafa deli an baw fɛ ala k'an sutura ala k'an laban ɲɛ Nandi i bɛ diinɛ baara min na nin ye vraiment ala k'a kɛ baara sabatilen n'i bolo hami o hami bɛ an ni la ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ Nandi n bɛ kuma cɛ ni min ye an ka jamana a bɛ gɛlɛya de kɔnɔ a bɛ difficulté de kɔnɔ an ka wolomasiri tabagaw n'o ye an ka sɔrɔsiw ye an dɔw bɛ nisɔndiya la selidon yan mais i b'a sɔrɔ olu bɛ front de la u bɛ kisɛw de ni ɲɔgɔn cɛ u denw b'u kɔfɛ musow b'u kɔfɛ ka foli kɛ ka jir'u la k'a fɔ k'u kelen tɛ front na u ni anw bɛɛ de bɛ yen u kelen kelen bɛɛ bɛ yen u ni maliyɛn bɛɛ dusukun bɛ yen ka duwawu k'u ye ala k'u kisi ala k'u tanga ala ka jugu ala ka dɛsɛ jamana ala ka jɔlen to ala ka jamana banbalen to yarabi ala ka Mali jan fo bɛɛ diɲɛ bɛɛ ka avion ta ka na Mali la k'u bɛna baara ɲini yan o se bɛ ala yarabi ala m'o kɛra ala k'an sutura ala ka laban ɲɛ wa salli ala Muhammad ka yafa deli yɛrɛ fɛ ani Malimatu ba in fɛ ale min y'an dɛmɛ an ka baara in na kosɛbɛ ala k'a sara ala k'a sara a diyara n ye vraiment an yafara an bɛ yafa deli ala yɛrɛ fɛ ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma a yɛrɛ ka yafa an ma an b'aw fo kosɛbɛ ayiwa Jeliba TV News lajɛbagaw min tun ye an ka sunkalo émission kuncɛtɔ ye a y'a kuncɛ ni seli cogoyaw ye hakili la walawalali minnu kɛra olu caman faamuyala ka sun don a fɔra ko kalo yera k'i ka baraji ta ka taa kɛ baji kɔnɔ n'a fɔ ko kɔgɔmugu kɔgɔkisɛ o ye fɛn ye fɛn min ni a cɛman ye donc musow k'an k'an jija an k'an baraji tɔw dafa an y'a daminɛ cogoya min na an k'an timinadiya ten tɔ inshallah a bɛ ɲa ala ka an bɛɛ sara ya rabi ala ka n'an baraji tanya an bɛ duwawu dɔ de kɛ san caman ala k'o yira an kɛnɛ na an ka jɛ ka nin baro dumanba ninnu kɛ san caman k'a sɔrɔ san wɛrɛ ɲɛnama k'a sɔrɔ hami min bɛ Mali kan malidenw ka a nɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ sebe masaramani a ka an ka wolomasiri tabagaw lakanda vraiment a ka olu lakanda min y'an ka cɛmancɛ fanga ye a ka halisa hakilina min b'u la u ka se ka sira sɔrɔ ala ka san caman yira an kɛnɛ na nin tun ye an ka bita ye an t'an kɔ don abada n'an ma yafa deli an lajɛbagaw fɛ bari an tora ka cɛw tan hali cɛw yɛrɛ fana ye musow tan o tɛ baasi ye anw yafalen don bɛɛ lajɛlen ma Jeliba équipe ye yafa deli bɛɛ lajɛlen fɛ wa anw yafalen don bɛɛ lajɛlen ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma Mali ala k'a basigi ala k'a ɲɛmajɔ aw sanbɛ sanbɛ